عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كميت صنحو نزوان زدلنم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي واناون امناتن حابريتاتات ناب يوتيوب مستصعانو اقدمو ملأختو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعو نابت حدش حابريتا مسن سجر كبرى سمعتي تثبيت زيتقبرون زيت حسبا وسانة وسين لهم ازون امريكا وسانيم بهندبت امريكا لوم ليتي ابز حلفته وسانم ابلع لي ايران نوح عمتات اوريدات وزنبرت قدان دادي بغزياونت كامزل علتو علاو غيرالم اب عالمنا كبيد حصرت نداد مهلاو سيعبيو امريكا ابلع لي ايران امبيراتو زصنحت قدان دادي بملعل نا ايران ندادي كابلو متحزن زتفلالي هاجرات عالم كتعدقا تخلي خن كتبلا تازلم نزس يعبو مرخب تحفاشات بزعبا زغداي سفحت حبريتاتات حيزنا وصاير كبالوام اتقدا ملعالو سيعبو ايران كام مشطا ندادي برك زبلا اتاو كمتركبون تصبصيو يركبالوم اتقدا ازارارب خوينلو ناباخم كبولم بتخالي وغن كبرات سمعتين ابز قصل خوينات زكاد متقعتات ونقتيلوم يركبالو ايران ابز تفلالي خبابيتات عالم زركبو مزاناغع بوتاتات علما زغبره ابني بصحت بوتاتات زنصاصره كبيد متقعتي كورد كتبل تحنيالام زون كابلو ما تحيزو ككايد كتبل افليطالام اتخونتات امل العالم فرحي انغيسو يركبالوم بتخالي وغن ما بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نايكيدان سمين اتلانتيك نيتو ابالات ازيوم اصيفت بزخونه صرفتات بزتحاوسو قالت لوم ليتي زليفمو مالوم ام محبراو مرخبيوم ناتو بزملكت زصحفو صحف نو بزحات ازرارب خوينلوم بزعبا زون زسمعكم حبريتا خليم حبيرنا نكتاتل بفلمان ابز قصله كينات ماخلاي مبراق كاب امريكا زتسمع زينات تثبيت زيتغبرون زيتحسبن زيتغمتن كوينلوم امريكا نبركت ولا عمتات ابلع لنداري ايران امبيراتو زنبرت اقدا نغيزيو كمزل علتو علاو غيرات تركبالم نايتخونات ايكونومياو مزز امريكا تثبيت ابزيت غبرم زغرم وسانه نختبص حاجديد والو زبلا مرخب تحفاشات امريكا ابلع ايران زخفت التخوينات ابني حيلن ندادن عداغا زحدرو زلو صلوا نمقوزصار ناي ماخلاي مبراق مصاري نديتات بزل على فتنه يعانو مسمهلاوم سيعبو نعمتات اقدا تنبيرلو ناب عداغا كي قرب تغيرو زنبرم اقداد ندادي كابل علي ايران كمزل علتيو تملاخيتو زلم نزي سيعبو حجي اب بحري زغعا زلو ندادي كاب ايران كتعدغا تخلاخن كتبلون امريكا فليطات ركبالم صحفي تريجري سيكريتري امريكا سنت بنت لومي ابزابو مغلصي كمزفلطوا ابز حج ساعات اب عداغا عالم نعمتات تاكيدو زصنحنا ايران ندادي نمشات تخل صبيبن ناي حصير وان فقاد ني ايران توهيبوا كبلو تسمع مالو از سغمتي ناي امريكا ناي نوح وان بوليسيا زغلبطن وصيتو ازي زغرمني تبايللوم حلفي تريجري سيكريتري امريكا بنسنت لوم ليتي ابزابو مغلطيوم از فقاد ابز حج ساعات امرخب نز تصعانو ناي ايران زي تصاري ندادن مهرتات بتروليمن مشطا كفصامي بزبل دحر مغلاطوم هاغراتون از ندادي كاب ايران كعدغا يخلين كبلو حبيرو مالوم اب عالم زلعل حصرت ندادي اغاطيمو مهلاو سيعبو امريكا هندبتا وسانا بليت زحلفت كوينم نهند حاويسو بحفش هاغرات اسيا اتندادي كاب ايران نمغزا يقدادما كمزلواي تملاخيتو زلوم ابلعلي ايران نزحلفو 10 عامتات وريدو زطنح اغدا ندادي كل علي زبل حبريتا موصو سيبو ابز حلف حاموس حدا غازيطنيا حتو قريبو زنبر خوينو غندما بريزيدنت ترامب تغداي بقطتا كيملسو حليفوم نا عالمنا واغا نداد نمحلاو كنبل مريرو سانتات كنوسن خلينا بزبليوم ابتوان حليفوم ازو سانه بفلاي ابكينات نتركب ايران ازي صبو زينا كم زخونه دما مرخب تحفشات صحيفنا لوا سوميا بزعبات غدا ابزابو زرزر حبريتا امريكا زوسدتو ازو سانم كنده ناي نغرات اچن يقموا كم زركبو زملاختي بزبل دحر مغلاصوم نزحلف 4 عامتات ابلع ايران تنبيرو زنبر قدم ابوان كينات ملعلا زينا عبدان وساني بزبل دحر مغلاص ايران بركه زبل غنزب كامشطا ندادي كتركب يايلمالو سوميا كم زبلو انت دا خوينو ابوا غاز توسنه صلو كلو كم زخل بمغلاص يقداس امريكا كونات ابزخفت لتلا ايران نعمتات امبيراتو زنبرت قدم ابوان كينات ملعلا ني ايران زحقو زينايو بركت زبل غنزب كتركب يايلمالو بتخالي وغندما ناينيو امريكان سيكريتري سنتر
ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾኑ ራቼል ዚምባብዌ ገኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርህ እንትህቡ ከም ዝበልዎ እንተዳ ኮይኑ እዚ ጌም ቼንጀር ኢለ ኣይሓስብን ብዝብል ድሕሪ ምግላጾም ኮታስ ብርክት ዝበለ ሕቶታት ዘልዕል መደናገርን ሃንደበት ተሰምዐን ውሳነ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዚምባብዌ ወሲኾም እንትዛረቡ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ መሸጣ ነዳዲ ዝርከብ ገንዘብ ናብ መንግስቲ ኢራን ከኣቱ ይደሊ ብዝብል ዋላ እኳ ተዘይኣመኑ ግን ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዝኹሉ ብዘይተሓሰበ ኩነታት እናሰፍሐ ምምጽኡን ንነዊሕ እዋን ምቕጻሉን ከምኡ'ውን ኣብ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ብዝለዓለ ኩነታት ይንህር ምህላውን ስለ ዘጨንቖም እዩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብዚ ውሳነ ክበጽሑ ክኢሎም ዘለዉ ክብል ገሊጾም ኣለዉ። ኣሜሪካ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣልዒላቶ ምንባራ ይዝከር። ኣብ ሩስያ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ነዳዲ ምልዓላ ድማ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ፑቲን ሓይሎም ብዝለዓለ ኩነታት ዘጠናኸረ ኮይኑ ፑቲን በብዕለቱ ካብ መሸጣ ነዳዲ $1,000,000 ይሓፍሱ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብሕርቃን ንኣባላት ኔቶ ነቐፌታ ኣስሚዖም ይርከቡ ኣለዉ። ጃጀውቲ ክብሉ ንሃገራት ኔቶ ዝነቐፉ ትራምፕ ተወሳኺ ሓይሊ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ የበግሱ ከም ዘለዉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነተን ኣብቲ ምስ እስራኤል ብምሽራኽ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኣወጀ ኩናት ብቐጥታ ምስታፍ ዝኣበያ ሃገራት ኔቶ ጃጀውቲ ክብሉ ዝነቐፉ ትራምፕ ተወሰኽቲ ወታደራት ነፈርቲ ውግእን መራኸብ ኩናትን ናብቲ ዞባ የበግሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣባል ሃገራት ናቶ ነቲ ብኢራን ተረጊጡ ዘሎ መጻበብ ሆርሙዝ ንምኽፋት ደገፍ ከበርክታ ከም ዝኽእላ ዝተኣመኑ ትራምፕ ክንዝክሮ ኢና ክብሉ ንዘርአዮ ኣብያ ከም ዘይርስዕዋ ኣሚቶም ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንመራሕቲ ኢራን ቀቲሎም ከም ዝወድእዎም ብምጥቃስ ብህይወት ዝተረፉ ክዛረብዎ ዝኽእሉ መራሒ የለን ኢሎም ኣለዉ። ክንዛረቦም ንደሊ ኢና ግን ንዛረቦ ሰብ የለን ኩሎም ከይዶም እዮም ንሕና እውን ኮሚና ንደሊ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ሕጂ መራሒ ክኸውን ዝደሊ ኣብኡ የለን ዝበሉ እቶም ኣሜሪካዊ መራሒ ኢራን ንማእኸላይ ምብራቕ ክትቆጻጸሩ ድሌት ከም ዝነበራ ከምኡውን ኒኩለራዊ ኣጽዋር እንተዝነብራ ምተጠቐመትሉ ነይራ ክብሉ እውን ሞጊቶም ኣለዉ። ብኻሊእ ወገን ኢራን ነቲ ብእስራኤል ኣሜሪካ ዝግበረላ ዘሎ መጥቃዕታት ምላሽ ብምሃብ ንሃገራት ወሽመጥ ብምሳይላት ድሮናት ክትደብድብ ውዒላን ሓዲራን ትርከብ ኣላ። ኢራን መጥቃዕታታ ኣሓይላ ኣብ ዝቐጸለትሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኢራን ኣብ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብዝፈጸመትበቶ ደብዳብ ናይ $800,000,000 ኪሳራ ኣብፂሓ ከም ዘላ እውን ተሓቢሩሎም። ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊኣ ደብዳብ ምስ ጀመራ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ ደብዳባት ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ጥራሕ ናይ ኣስታት $800,000,000 ዕንወት ከም ዘብጽሐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ብማእኸል ስትራቴጂን ዓለም ለኻዊ መጽናዕትን ዝወፀ ሓድሽ ጸብጻብ ኢራን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኣክል ዕንወት ኣስዒባ ከም ዘላ ከም ዘይፍለጥ እውን ኣነጺሩሎም። እቲ $800,000,000 ኣብታ ቀዳመይቲ ሰሙን ዝሰዓበ ዕንወት ጥራሕ ምዃኑ እውን ኣነጺሩሎም። እቲ ዕንወት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ትሕቲ ቅርጺ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝወረደ ዕንወት ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተገሚቱ ዝነበረ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹሎም። እዚ ኸኣ እቲ ግጭት እናዓመቆ እንተኸይዱ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ክሳራታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ዘርኢ ገምጋሚ ክብል እውን ኣፍሊጡሎም። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ማእኸል ስትራቴጂ ዓለም ለኻዊ መጽናዕትን ማርክ ካንሲያን እቲ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ዝበጽሐ ዕንወት ብዙሑ ክዝረበሉ ኣይጸንሐን። እዚ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይቲ ግጭት ዝበጽሐ ዕንወት ዓብ እኳ እንተኾነ እቲ ሙሉእ ጸብጻብ ብተወሳኺ ሓበሬታ ብዝተዋሃበዩ ብምልኣት ክረኣየና ክብል ገሊጹሎም። ብዛዕባ እዚ ዝወፅእ ሓድሽ ጸብጻብ መልሲ ንምርካብ ማዕኸናት ዜና ናብቲ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ዝተወከሱሉ ብዛዕባ እቲ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝመርሕ ዘሎ ማእኸላይ እዛ ኣሜሪካ ንኽውከሳ ተነጊርወን ኣሎ። ሰበብ እዚ ማእኸላይ እዛ ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ ዝርእቶም ክህቡ ከም ዘይደልዮም ሓቢሮም ዘለዉ። ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊያ ዝተፈጸመ ደብዳብ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ኣብ ዮርዳኖስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ንስርዓተ ምክልኻል ኣየርን ሳተላይትን ከምኡ ከዓ ስርዓት መራኸቢታት ካልእን ዕላማ ብምግባርያ ደብዳብ ኣካይዶም። ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዕንወት ዘጋጠሙ ኸኣ እቲ ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ራዳር ስርዓት ምክልኻል ምስያኢል እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ AN/TPY2 ዝተሰመየ ስርዓት ራዳር ኢራን ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ናይ ኣስታት $485 ሚልዮን ዝግመት ዕንወት ከም ዘጋጠመ ማእኸል ስትራቴጂን ዓለም ለኻዊ መጽናዕትን ዘውፅኦ ጸብጻብ ረዲኢሎም። እቲ ኣብኡ ተተኺሉ ዝነበረ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ንባለስቲክ ሚሳኤል ኣብ ርሑቕ እንከሎ ናይ ምምካን ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ብተወሳኺ ኢራን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ኣብ ህንጻታት ናይ $310 ዝግመት ዕንወት ከም ዘውረደት እዩ እቲ ጸብጻብ ዘረድም። ኢራን ብተወሳኺ ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 3 ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ
ደብዳብ ከም ዝፈጸመትውን ማዕኸናት ዜና ከረጋግጻ ኪለና ኣለዋ እዚ ኢራን ንዝደለየቶ ፈልያ ናይ ምሕራም ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዘርኢ ምዃኑን ተገሊጹ ይርከባሉ ሩስያ ንኢራን ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ስላዊ ሓበሬታ ከም እትህብ በተደጋጋሚ ክግለጽ ከም ዝጸንሐውን ይፍለጥ እዩ እቲ ካብ ሳተላይት ዝተረኸበ ስእሊ ኣብ ኩዌት ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ዓሊ አልሳሊም ኣብ ቀጠር ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር አልኡደይድ ከምኡኻ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ፕሪንስ ሱልጣን ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታት ዝተፈላለዩ ዕንወታት ከም ዘጋጠሞም ዘርኢ ብዘይካ እዚ ኣሜሪካ ካብ 28 ለካቲት ሒዙ 13 ወተሃደራት ከም ዝተቐትልዋ ጸብጻባት ተሓቢሮም ይርከቡ 6 ካብዚኦም ምስታ ኣብ ምብራቕ ኢራቅ ዝወደቀት ዓባይ ወተሃደራዊት ነፋሪት ዝወደቁ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሂራና ዝተሰመየ ማዕኸን ዜና ሰብኣዊ መሰላት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝፈጸመው ደብዳባት 1400 ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎም ኣስታ 3200 ኢራናውያን ከም ዝተቐትሉውን ሓቢሩሎም ትራምፕ ነዛ ኣመልኪቱ ብዓረባ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢራን ኣዝዩ ዝነኣር ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብል ተሰሚዑ እንተኾነ እዚ ኩናት ንቁጠባ ዓለም የናውጾ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኢራን ንመጻቡ ሆርሙስ ምስ ዓጸወቶም ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ናሃረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣጋር ሰራዊት ናብ ኢራን ተዋፊሩ እንታይ ከስዕብ ዝብል ከዓ ብሕጂ ዝረአይ ክኸውን ኢራን ካብ ምጅማር እዚ ኩናታት ሒዛ ከም ቀንዲ ዕላማ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝርከብ ስርዓት ምክልኻል ምዕናው ዝደልየት እያ ትመስል ኢራን ነቲ ባሕረይን ዝርከብ ኣብዚ ዘመናዊ ስርሒታት ውትድርና ከም ዓይንን እዝንን ኮይኑ ዘገልግል ራዳር ስርዓት ሳተላይት ምድብዳባ ክሳርኡ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ኩዌት ስዑድ ዓረብ እውን ተመሳሳሊ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ራዳራት ሳተላይታትን ኣጥቂዐም እቲ ዝዓበየ ዕንወት ዘጋጠሙ ኸ እቲ ኣብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ደብዳብ ብምፍጻም ዘውረደቶ ዕንወት ግን ምስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት ተውፅኦ ዘላ ወጻኢታት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሰበብ መዚ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ መጀመርታ 6 መዓልታት ናይቲ ኩናት ኣሜሪካ 11.3 ቢልዮን ዶላር ኣብ መጀመርታ 12 መዓልታት ከዓ 16.5 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ከም ዝገበረት ማእኸል ስትራቴጂን ዓለም ለኻዊ መጽናዕትን ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣረዲሎም ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ነዚ ኩናት ንምክያድ ተወሳኺ 200 ቢልዮን ዶላር ሓቲቱ ከም ዘለውን ገሊጽና ነርና ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሃዝ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕማቕ ሰባት ንምቕታል ገንዘብ ስለ ዘድሊ እቲ ገንዘብ ክውስኽ ይኽእል ብዝብል ገሊጹ ምንባሩ እውን ይዝከር በትኻሊ ወገን ክራት ተዓዘብቲ ኣብ ዝቐጸለ ኩናት ዝካየዱ ዘለዉ መጥቃዕታት ቀጺሎም ዝርከቡ ዘለዉ ኮይኖም ኢራን እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ መዘናግዒ ቦታታት ኢላማ ዝገበረ ኣብ ናይ በጻሕቲ ቦታታት ዘነጻጸረ ከቢድ መጥቃዕቲ ከውርድ ክትብል ተሓንያ ከም ዘላ ተሓቢር ኣሎ እዚ እውን ካብ ሎሚ ሒዛ ከም እተካይዶያ ኢራን ገሊጻ ትርከብ እዚ ድማ ንመላእ ሃገራት ዓለምና ኣብ ከቢድ ስንባደ ኣጥሒልዎን ይርከባሎ እምበር ከስ ክብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም